Nagpaingon mi karon sa Jericho kay nagka-desisyon mi nga manglaag. Mao ni ang view sa gawas sa mo ang gisakyan. Amazing ug breathtaking kayo mga view sa gawas sa sakyanan. Nakita na akong mga nice nga mga balay ug nakita sa nako ang nasunog nga forest dapit sa Jerusalem. Pag-abot namo sa Jericho, nindot kayo ang villa pang 5-star, naay pool, naay jacuzzi, billiard table ug barbecue area. Si Annalyn, mangga ang unang gilapa, samtang ang uban nagprepare og panihapon. Ang among pagkaon ani kay gilibre mi ani ni Cheryl ug ni Juna kay lagi birthday ni Juna ug sa anak ni Cheryl. Pag human na mong pangaon, wa na langay pa, ambak na diretso sa pool, nindot kayo langoy sa pool kay warm ang tubig. Dili jud ka bation og tugnaw, labi na sa jacuzzi, nindot kayo murag hilot imong likod. Pag human akong salom-salom, nag-quick tour ko sa villa. As in, nindot jud ang mga amenities, di na jud ka malugi sa 350 nimo. Ug wa na nakaya sa akong power, gikapoy kog nilangoy-langoy, maong naka-decide ko na matulog na lang. Samtang ang uban, gasigi paglangoy-langoy, hangtod sa alas 3 sa kadlawon. Ug pagkabuntag, sayo minang mata, kay mga dumi sa diserto. Tag 300 ang bayad sa ATV pero sige lang kay tunga man minduhan ni Juna. Si Juna ang akong partner, parehaming duha wala experience, mauna nga bangga mi diri sa kasagbutan. Ug maura to, bye-bye. Hantod sa sunod nga experience.